ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି? ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁଦିନ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି? କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଘର ପୋଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଭୁଲ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ସହ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ଦିନ ଦାନ ଦେବେ ଏବଂ କିପରି ଦାନ ଦେବେ। ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ୟା ଉପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବତାଇବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ବା ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଆମର ସେହି ବସ୍ତ୍ର କଲର୍ ଫେଡ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତାହା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଉ। ଏହା ବି ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେହି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ କାହିଁକି ଦେବ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା, ସୁଖମୟ ଜୀବନର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖମୟ ସେହି ଖୁସି ସବୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କପଡ଼ାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଉ, ଆମ ଶରୀର ସହିତ ଆମ କପଡ଼ା ଆଟାଚ୍ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରର ଉର୍ଜା, ସେ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ସେହି କପଡ଼ା ସହିତ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେଇଥାଉ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବି ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବି ଡେଇଁଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ? ଏହା କ'ଣ ଭୁଲ ଅଟେ? ଯଦି ଆମର କ୍ଷତି ହେବ, ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ବସ୍ତ୍ରକୁ, ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ, ସର୍ଫରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଖରାରେ, ପୁରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ତାହାକୁ ଶୁଖାଇବେ। 2-3 ଥର ସଫା କରିବା ପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ କରି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରି କିଛି ଜଣ ସଫା, ଆମେ ତ ଏହାକୁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକି ସଫା କରିବା, ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫା ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କମଜୋର ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଅବନ୍ନତି ଆସିଥାଏ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଦେବେ, ସେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭିଜାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥାଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥାଉ, ଯେଉଁ ବି ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅନ୍ୟର ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେମିତିକି ଆପଣ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କର ଚପଲ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚପଲ ସେମିତି ଥାଉଛି, ଆପଣ ପିନ୍ଧିକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଚପଲ, ଅନ୍ୟର ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି ଭଲ ଚାଲିଥାଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ଦଶା ଚାଲିଥାଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଚପଲ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାଦରେ ବି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ଚପଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯାହାକି ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆମ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଥିବେ।
एबे दर्शक बंधु आमे एबे जानिबा जे छोट छुआंकर वस्त्र को कौन अन्य को देबा नहीं। दर्शक बंधु कहवा जरूरी यह जे केबे भी छोट छुआंकर वस्त्र को अन्य को दियंतु नहीं। विशेषकर 6 मास पर्यंत सही कपड़ा को आपण माने साइती करी निज घरे स्टोर करी रखी दियंतु। यह तो एक स्मृति भी पलटि जीवो। केबे भी छोट छुआंकर वस्त्र को अन्य को दान दियंतु नहीं। जेतेबेले छुआ माने बड़ होई जिवे आपण माने कोन करिवे सेम प्रोसेस रे सही कपड़ा को लूण पानी रे भिजाई करी भल भाबरे वाश करी देबे। तापरे ताहाकू आपण कोन करिवे अन्य को दे देबे। जहाँ भी आपण दबा जे भी नबा पई राजी थिबो। एमिति रे देखिबा को गले बहुत लोक नबा पई राजी भी नथांती नै जानती एवं एहा को पडिया रे भी फिंगी दियंती। तेबे आपण भल भाबरे जानि रखंतु जे सही वस्त्र को से पिंधिबे तो जदि आपण सियोर अछंती ताहा तेबे लूण पानी रे भल भाबरे भिजाई करी धोई देबे। खरा रे सुखाई करी निजर वस्त्र किंबा छुआर वस्त्र दे देबे। केबे भी पिंधिथिबा वस्त्र को घर पोछा करिवे नाही। जेउ लोकर पिंधिथिबा वस्त्र घर पोछा करा जाए सेही लोकर केबे भी समाज रे उन्नति होए नाही। से केबे भी समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा पाई पारि न थाए। आमे बहुत बड़ भूल करि थाउ जे पिंधिथिबा वस्त्र को आमे घर पोछा करि देइ थाउ। एमिति रे केबे भी उन्नति हेबे नाही। कारण शुक्र कमजोर होई जाए। सेही व्यक्तिंकर शुक्र ग्रह कमजोर होई जाए। केबे भी एही भूल आपण माने करंतु नाही। एबे आमे जानिबा जे आमे कोन करू जे अन्यर वस्त्र पिंधि दउचे। जेपरि कि आपणकर माँ भौणी माउसी जहाँकर भी वस्त्र पिंधि दउचे। दर्शक बंधु जेतेबेले अन्यर वस्त्र आपण माने पिंधुचंती जेमिति मु कहली प्रत्येक मनिषर निजर गोटे गोटे ऊर्जा थाए। से खराब हो किंबा भल हो। आपण माने केबे भी अन्यर वस्त्र को पिंधिबा समय रे गोटे जिंस ध्यान देबे जे सही वस्त्र जेपरि सफा हवा दरकार। से सफा करी सही वस्त्र को रखिथिबो आ आपण पिंधिबे। एमिति करिबा दरकार। पिंधिथिबा वस्त्र को सेमिति साइती करी से रखिथिबो आपण पिंधि देबे। एमिति भूल रे भी करिवे नाही। ना निज वस्त्र को काहा को देबे ना अन्यर वस्त्र को सही परि भाबरे पिंधिबे। सफा वस्त्र को ही पिंधिबे एवं जेते संभव हेउची निज वस्त्र निजे पिंधंतु। ना काहा को दियंतु ना आउ कहार वस्त्र को निजे पिंधंतु। किंतु भौणी माँ एमानको पक्षरे तो एपरि होई जाए। तो आपण कोन करिवे भल भाबरे धोई करी सही वस्त्र को पिंधिबे। एबे आ गोटे कथा कहा जाउची कोनोसी पूजा पर्व रे जेउ वस्त्र आपण माने पिंधिथिले जेउ वस्त्र पिंधि जेमिति कि स्वामी को पई आपण किछि गोटे भल पूजा रखिछन। जेमिति कि सावित्री व्रत दशहरा सोमनाथ व्रत स्वामींकर दीर्घायु निमंते आपण किछि व्रत उपवास पई गोटे साड़ी रखिथिले। ताहाको आपणकर केही जणे मागिले पिंधिबा पई। तो एही प्रक्षीरे आपण सही वस्त्र को काहाको दियंतु नाही। जेउ वस्त्र पिंधि करी आपण माने पूजा करूचंती जेउ वस्त्र पिंधि करी आप स्वामींकर उन्नति पई किछि भी आपण गोटे व्रत उपवास गोटे बहुत बड़ रखिचंती सही वस्त्र पिंधि करी करिचंती सही वस्त्र को जमा भी अन्य को दियंतु नाही। अन्य वस्त्र को दियंतु धोई करी दियंतु। तांके जेतेबेले आपण को फेराई देबे सही वस्त्र को पुणी थरे लूण पानी रे सफा करिवे खरा रे सुखाइबे तापरे पिंधिबे। एपरि करिवे तेबे एही वस्त्र भी आम जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन आनि देबे। सेमिति चप्पल केबे भी निजर चप्पल को अन्य को दान देबे नाही। जदि हेउ नाही एहा को आपण माने कोन करिवे फिंगी देबे नहले लूण पानी रे धोई करे ही अन्य को देबे। लूण पानी रे लूण काहेकि धोइबा पई कहा जाउची। लूण एमिति एक जिनिस नकारात्मक ऊर्जा को जे कोनोसी भी ऊर्जा को शेष करि दिए सही लूण। सेथि पई तो कहा जाए सप्ताहर गोटे दिन निज घर को लूण पकाई करी पोछा पानी रे सफा करंतु। एहा द्वारा घर नकारात्मक ऊर्जार शेष हो जाए। एबे दर्शक बंधु एही वस्त्र को नै करी आपणक मन रे जहा भी इच्छा थिबो ताहा आपण माने निश्चय जानि पारे। मन भितरे आपणकर बहुत सारा द्वंद्व थिबो। आपण माने एही सब भूल भी करिथिबे। एबे दर्शक बंधु जेतेबेले बाहाघरर ओढणी विवाहिता महिला मानकर बाहाघरर साड़ी बाहाघरर लाल ओढणी जदि केही मागी दियंती आपण माने कोन करंती ताहाको दे दियंती। एमिति रे स्कूल रे जेतेबेले फंक्शन हुए साही पडिसा मागंती आपण माने दे दियंती। श्रृंगार द्रव्य को केबे भी अन्य को दिया जाए नाही। दर्शक बंधु एवं विवाह समय रे जेउ वस्त्र सब आपण पिंधितिले एहाको आपण द्वितीय थर सिलेबे नाही। द्वितीय थर ताहा जेमिति पोड़िबो नाही एवं एहा अन्य को देबे मध्य नाही दान मध्य करिवे नाही।
ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖମୟ ଏବଂ ହସମୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।